पाकिस्तान का दिल खून में नहा गया है। लाहौर का गुलशन उदास हो गया है। 72 मासूम कल जब जान से गए तो करबल की याद ताज़ा हो गई। दहशतगर्दों ने खास वक्त और ख़ास जगह को टारगेट किया है। गुज़श्ता रोज़ लाहौर के इलाके गुलशन इकबाल का गुलशन खुदकुश हमले ने उजाड़ दिया, जिसके नतीजे में 72 अफराद जाँ बहक हो गए और उनमें से ज़्यादा तादाद बच्चों और ख़वातीन की थी। कल ईस्टर का त्यौहार था, छुट्टी थी और इसी वजह से मामूल से ज़्यादा रश था। सबसे तशवीशनाक बात यह रही कि खुदकुश हमला आवर आया, इन बच्चों और मासूमों के दरमियान गया और फिर खुद को धमाके से उड़ा लिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि दूर दूर तक सिक्योरिटी का कोई नामो निशान दिखाई न दिया। ये 72 की तादाद 72 का हिंसा नहीं, यह तादाद 72 की नहीं, 72 का हिंसा नहीं, ये 72 खानदानों की दास्तान है। ये 72 खानदानों की जान गई है। ये जान 72 लोगों की नहीं, 72 अरमानों की जान गई है, बल्कि सैकड़ों अरमानों की जान गई है। ये 72 इंसानों की नहीं, 72 ख्वाबों और 72 उमंगों की जान गई है। ये 72 लोग खून में नहीं नहलाए, 72 लोगों से जुड़े कई सैकड़ों लोगों के दिल और जज्बात खून में नहा गए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ है? खुदकुश हमलावर यकीनन कई महीने या हफ्तों पहले अपने मकाम से चला होगा, बारूदी मवाद उस तक पहुंचा होगा, खास दिन का इंतजार किया होगा और फिर वो लाहौर में दंदनाता भी फिरता होगा। फिर वो इस पार्क में दाखिल हुआ, फिर वो टारगेट पर पहुंचा और फिर इसने खुद को धमाके से उड़ाकर 72 नस्लों की खुशियों को तार तार कर दिया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? हमारे सिक्योरिटी इदारों के एहलकार कहां थे? उनकी नजरें कहां लगी हुई थी? इस बहस पर जाने से पहले कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूं कि वजारत दाखिला ने चंद दिन पहले सूबाई हुकूमतों को एक मरासला भिजवाया था कि उनके अहम शहर दहशत गर्दों का टारगेट हैं और इन शहरों के सॉफ्ट कॉर्नर्स को टारगेट किया जा सकता है। और यह भी कहा गया कि दहशत गर्द जो थे वो 2-2 या 3-3 अफराद पर मुश्तमिल है। मुख्तलिफ तफरीही मकामात, तालीमी इदारों, इबादत गाहों, खेल के मैदानों और बाजारों समेत दीगर अवामी मकामात की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए फौरी इकदाम किए जाए। लेकिन फिर भी धमाका हुआ और ठीक ठाक हुआ। सिर्फ यही नहीं, शहर के दाखिली और खारजी रास्तों समेत सूबाई दारुल हुकूमत में रोजाना कमोबेश 70 के करीब नाके लगाए जाते हैं और इसी के बावजूद दहशतगर्द अपने मजमूम मकासद पूरे किए उसने, जिससे पुलिस की कारकर्दगी का भांदा फूट गया है। पुलिस एहलकार नाकों पर मुजरिमों को पकड़ने के बजाय शहरों को डरा धमका कर उनसे दिहाड़ियां लगाने में मसरूफ रहते हैं और इन्हीं दिहाड़ियों के चक्कर में ये दहशतगर्द बिना किसी खौफ व खतर हमारे मासूम बच्चों के साथ, खेलते मासूम बच्चों के बीच में आता है और पूरे साजो सामान के साथ हमारे बच्चों, हमारे अपनों, कौम के अपनों के साथ खेलता है और चला जाता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसी दहशतगर्द का शनाख्ती कार्ड दिखाया जाता है और इसके घर को घेरा जाता है और फिर बताया जाता है कि दरअसल वो तो दहशतगर्द था ही नहीं, वो तो गलत निकला। सिर्फ यही नहीं बल्कि सानहा बाचा खान हुआ, वामेला मचा और फिर कुछ ना हुआ। हालांकि उसका अलर्ट भी जारी था, जैसा कि इसका अलर्ट जारी था। सानहा APS हुआ। सिर्फ यही नहीं, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अगर सिर्फ 2012 से अब तक की बात की जाए तो सिर्फ पंजाब में 48 खुदकुश हमले हो चुके हैं। जो बाकी बॉम्ब ब्लास्ट है वो तो अलग है। क्या मतलब लिया जाए इसका? यानी दहशतगर्द हमारे पंजाब की सिक्योरिटी फोर्सेस को 48 बार कम अज कम चकमा तो दे चुके हैं। 48 बार वो पंजाब के वासियों को खून में तो नहला चुके हैं। 48 बार इंटेलिजेंस इदारों को घुमा चुके हैं। उनकी इंटेलिजेंस फेल हो चुकी है। ये सिर्फ मैं खुदकुश हमलों की बात कर रहा हूं। हम और इन 48 खुदकुश हमलों में 329 बेगुनाह जाँ बहक भी हो चुके हैं। ये 329 सिर्फ 2012 से अब तक खुदकुश हमलों के दौरान जाँ बहक हुए हैं। 810 जख्मी हो चुके हैं और वो जब जब अपने जख्म देखते हैं वो इन खुदकुश हमलों को याद करते हैं। मैं सिर्फ 2012 से अब तक की बात कर रहा हूं। 2012 में 10 खुदकुश हमले हुए, 2013 में 5 खुदकुश हमले हुए, 2014 में 16 खुदकुश हमले हुए, 2015 में भी 16 खुदकुश हमले हुए। हम कहां खड़े हैं? हम क्या कर रहे हैं? इन जाँ बहक होने वालों की ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि कलेजा हलक को आता है। 13 लोग सिंध से आए हैं और इस हमले के बाद इन 13 में से सिर्फ 3 बचे और वो भी जख्मी है। एक बच्चा जिसके बहन भाई और माँ बाप सब चले गए इस दुनिया से, वो इस दुनिया में तन्हा रह गया है। सिर्फ यही नहीं, माओ की इकलौती औलादें भी जान से गई हैं। घर के इकलौते सहारे जान से गए हैं। ना सिर्फ ये बल्कि ये 72 मासूमों के साथ साथ उनके सैकड़ों ख्वाब भी मादूम हो गए हैं। कौम मुल्क सल्तनत अपने इन 72 मासूमों के साथ है। कौम मुल्क सल्तनत इन सैकड़ों ख्वाबों को मरने नहीं देंगे। कौम मुल्क सल्तनत इन खिलखिलाते अरमानों और जगमगाती ख्वाहिशों को बुझने नहीं देंगे।
ظلم کی انتہا ہو گئی. کوئی بولے یا بھولے, ہم نہیں بھولیں گے, ہم بھول سکتے ہی نہیں ہیں. ان بچوں کے اسکول کھلنے والے تھے, ان کے بستے ادھورے رہ گئے ہیں, ان کے لنچ باکسز خالی رہ گئے ہیں. ظلم کی اس انتہا کو ہم نہیں بھولے ہیں, ہم بھول سکتے ہی نہیں ہیں. ثانیہ اے پی ایس نے قوم کو جوڑ دیا, ثانیہ باچا خان نے مضبوط کر دیا, اور اب ثانیہ گلشن اقبال نے قوم کو جھنجھوڑ دیا ہے. اور اب اس کے بعد قوم برداشت نہیں کر سکتے ہیں, انہیں اب رزلٹس چاہیے. صرف یہی نہیں, پنجاب میں آپریشن کا آغاز ہو چکا ہے. اس سے پہلے بھی پنجاب میں دہشت گردوں کی موجودگی سے متعلق باتیں ہوئی تھی. ہمیں سمجھنا ہوگا, ہمیں جاننا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. لاہور کے دھماکے کے بعد آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی ہدایت پر پنجاب بھر میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے, اور پنجاب بھر میں کارروائیاں انٹیلیجنس کی بنیاد پر سیکیورٹی فورسز کی مشترکہ کارروائیاں کر رہی ہیں. آپریشن کلدن تنظیموں, شدت پسندوں گروپوں اور دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف بھی کیا جا رہا ہے. یہ بھی ذرائع بتاتے ہیں کہ پنجاب بھر میں پہلے انٹیلیجنس ایجنسیز کی اطلاعات پر پولیس کارروائی کرتی تھی, مگر لاہور کے گلشن اقبال پارک میں ہونے والے دھماکے کے بعد آپریشن کا طریقہ کار جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے, تاکہ ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے. صرف یہی نہیں, بلکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بریفنگ میں بتایا کہ لاہور, فیصل آباد اور ملتان میں گزشتہ رات سے اب تک 5 آپریشن کیے گئے ہیں, اور ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. تمام ہی کارروائیاں فوج اور رینجرز کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ مل کر کی گئی ہیں. آرمی چیف کو بتایا گیا ہے کہ پنجاب کے مختلف اضلاع میں ہونے والے آپریشن میں مشتبہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے, جن سے اسلحہ اور بارود کی بڑی مقدار برآمد ہوئی ہے. بات یہاں ختم نہیں ہوئی. اب سے کچھ دیر پہلے تقریباً 8:30 بجے آج ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے قوم سے خطاب کیا. انہوں نے اپنے خطاب میں سے پہلے کہا کہ ہم اپنے شہیدوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لے رہے ہیں. کیا کہا انہوں نے, ذرا وہ سنیے. ہم اپنے شہیدوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب رکھ رہے ہیں. یہ حساب چکایا جا رہا ہے, اور اس کی آخری قسط ادا ہونے تک انشاءاللہ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. انہوں نے اپنی تقریر میں اور اس خطاب میں یہ واضح کیا کہ 2013 سے جب تک ہم نے اقتدار سنبھالا ہے, ہم نے دہشت گردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں. جون 2013 میں حکومت سنبھالنے کے بعد پہلے دن سے ہی ہم نے دہشت گردی کے خاتمے کا پختہ عہد کر لیا تھا. افسوس کہ تقریباً 13 سال تک کسی نے بھی اس فتنے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھا. ہم نے پہلی بار بھرپور سیاسی عزم یعنی پولیٹیکل ول کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کیا. دہشت گردوں کے بے لچک رویے کے بعد آپریشن ضرب عضب کا فیصلہ کیا گیا. صرف یہی نہیں, ساتھ ہی انہوں نے اسلام آباد میں احتجاج کرنے والوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ اللہ اور رسول کے نام پر جلاؤ گھیراؤ قبول نہیں ہے. اللہ اور رسول کے نام پر لا قانونیت, جلاؤ گھراؤ, سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا, بدامنی پھیلانا اور عام انسانوں کے لیے, عام مخلوق کے لیے مشکلات پیدا کرنا کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں. آج خطاب پوری قوم نے سنا, اور قوم سے خطاب کے بعد سوالات یہ اٹھتے ہیں کہ کیا آج سے جو آپریشن شروع ہوا ہے کیا وہ غیر معینہ مدت کے لیے ہے, جس کا ذکر وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنے خطاب میں نہیں کیا ہے. اس تقریر کا مطلب کیا تھا, اس میں ابہام نظر آ رہا ہے. کیا اس تقریر میں تعزیت کی گئی کل کے سانحے میں جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین سے, یا حکومتی ایجنڈا بتایا گیا, یا اپنی کارکردگی بتائی گئی؟ وزیر اعظم نے ساری باتیں کی, مگر آج سے شروع ہونے والے آپریشن سے متعلق کچھ نہیں بتایا. نہ اس سے متعلق کوئی بات کی, کیوں نہیں کی؟